Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk siri modul Kepimpinan Dinamik Pemantapan siri 4 2023. Kita mulakan modul kita ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga modul yang kita akan lalui sebentar lagi memberi manfaat sebaiknya kepada semua pendengar-pendengar yang live bersama kita pada malam ini. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan penceramah yang sudi meluangkan waktu bersama dengan kita untuk siri keempat modul Kepimpinan Dinamik Pemantapan pada tahun ini. Assalamualaikum Puan Shira. Waalaikumsalam. Puan sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Diana Okay. sihat? Alhamdulillah. Untuk makluman semua peserta, Puan Shira Haniza Yaakop merupakan Pengarah Jabatan Projek Khas dan Pembangunan Perniagaan Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional iCEPS-UiTM. Okay, banyak pengalaman yang akan Puan Shira kongsikan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan platform ini kepada Puan Shira sepenuhnya. Silakan Puan. Terima kasih Puan Diana. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Saya harap perkongsian kita pada petang ini ataupun malam ini adalah perkongsian yang dapat dimanfaatkan oleh terutamanya anak-anak ataupun para pelajar yang mengikuti sama ada secara live ataupun mungkin later on mungkin akan tengok di YouTube dan sebagainya. Okey, sebelum tu sedikit tentang program ataupun taklimat pada petang ni ataupun malam ni. This is about business etiquette. So business etiquette tu kalau kita boleh tengok ya sekejap ya. Okay, business etiquette ni sebelum pada tu saya minta maaf ya, kebanyakan daripada slide ini is in English, tapi saya akan selang-selikanlah dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay, what is business etiquette? Your career is the management of your own brand. Later we will see apa maksudnya career kita tu bergantung kepada etiket yang kita bawa ataupun macam mana kita membentuk brand ataupun personality kita. Okay, sebelum pada tu, this is a little bit of welcoming note. Saya rasa saya boleh skip this one. Tadi Puan Diana pun dah perkenalkan sedikit sebanyak tentang saya. Saya cuma nak tambah sedikit. I'm also a public relations lecturer dengan fakulti communication UiTM yang mana my major is in public relations. Okay, so for today's topic, insyaAllah kita akan tengok kepada beberapa komponen lah. Saya bahagikan dia sebenarnya banyak tapi saya ringkaskan because 2 jam ni agak mencabarlah untuk kita nak cover semua, tapi saya cuba ringkaskan. Untuk bahagian pertama, kita akan tengok tentang image dan juga identity, how to make an impression, body language, digital etiquette and also netiquette. I think everyone biasa kan dengan perkataan etiket ni, tapi apa sebenarnya etiket tu, yang itu yang kita akan tengok pada malam ni ya. And then untuk bahagian sesi yang seterusnya di segmen yang kedua, kita akan tengok on social business etiquette. Yang ini kita santai-santai sikit, kita tengok daripada segi dining and social etiquette. Nak makan tu macam mana, nak bila kita bersosial ataupun berjumpa dengan orang ramai tu macam mana ya. Workplace etiquette, di tempat kerja macam mana. Kadang-kadang bila kita sebut tentang workplace etiquette ni, dia mungkin bersesuaian dengan keadaan semasa pada waktu A, tetapi pada waktu B dia tidak sesuai. Jadi kita akan tengok nanti. And yang paling interesting untuk malam ni adalah kita nak tengok cara pemakaian ataupun pakaian kita panggil dress for success. Ada pakaian yang kadang-kadang ialah kita rasa dah sesuai sangat dah. Tetapi sebenarnya kurang sesuai. Jadi kita tengoklah macam mana ya. Okey. Okay.
Objektif bagi saya kira kursus pendek ni lah ya, ataupun taklimat pada malam ini ataupun petang ini, kita nak tengok tentang 3 komponen di dalam pembentukan etiket. That is image kita, credibility kita, dan bagaimana image dan credibility yang baik ini dapat membina confident. So, okay, if we look at image, display proper attention to etiquette, protocol and manners of formal business dining. Kalau saudara dan saudari perasan ya, banyak daripada dalam slide ni nanti kita akan nampak banyak perkataan on business etiquette, business dining, business communication dan sebagainya, because dia berbeza dengan informal dining ataupun kita makan kat rumah kan, dengan business dining. However, kalau kita mahir dengan etiket business dining, automatically yang informal tu ataupun kita di rumah dan sebagainya dengan kawan-kawan tu, dia akan jadi lebih proper. Hence, dia akan menjadikan image kita ni lebih terampil. Saya guna perkataan terampil. Terampil maknanya kadang-kadang kita ni bukannya tak pandai ataupun bukan tak reti nak membawa diri macam mana ataupun image kita, tapi kita masih belum terampil. Tapi apabila dah terampil with ilmu dan knowledge yang akan kita kongsi sebentar nanti ataupun maybe in future kita juga akan dapat ilmu-ilmu ni. So proses tu nanti, daripada pengalaman tu nanti, dia akan membina keterampilan kita. Okay? Daripada segi credibility, bila image kita tu, kita rasa yakin dengan image kita, dia akan membentuk credibility kita. Ataupun credibility kita ni sebenarnya dibentuk juga daripada image. Sebagai contoh, cara anak-anak berpakaian for example ya, adik-adik berpakaian for example, dia akan membentuk credibility kita. Kita pergi mesyuarat, dalam mesyuarat tu semua pakai blazer, kita seorang tak pakai blazer, contohlah ya. Jadi dia akan ada perasaan saya tak kata semua orang lah, mungkin kita akan rasa kita out of place ataupun automatically kita akan rasa lebih rendah daripada mereka yang lain tu. So automatically dia tidak dapat membina credibility kita. So kalau tengok dekat sini, create and maintain an impression of credibility and efficiency during business interaction. You know, cara kita bersalam, cara kita, kalau lelaki dengan lelaki, for example-nya kalau kita bersalam tangan tu kan, macam mana caranya tu. Kalau firm, nampak credibility kita tu nampak professional dan gagah, begitu. Kalau salam kenduri tu, kita buat salam kaut tu lembut aja kan. Dia lain lah, credibility tu tidak ada kat situ. It's just sedekah kita kepada orang di waktu kenduri for example. And of course, bila ada image, credibility yang baik, confidence level kita juga akan meningkat. Bila confidence level kita meningkat, secara tak langsung proses kita sebagai seorang yang profesional, sama ada dah bekerja ataupun kalau I think kebanyakan saudara dan saudari ataupun saya guna anak-anak yang ada yang mengikuti live ataupun mungkin recording nanti, lebih muda ataupun sama umur dengan anak-anak saya. Bila sebelum kerja, tapi kita dah boleh membina credibility kita, sebagai contoh sebagai wakil pelajar sebagai contohnya. Confidence tu kena ada, tapi confidence tu tak boleh dibina kalau kita tidak ada image yang baik dan kita tidak ada rasa credible. Okay, handle business event professionally and confidently. That is when you have the confidence. Okay, seterusnya kalau kita boleh tengok bagi image dan identity, iaitu topik 1 ni, etiquette refers to behaving sensibly and appropriately to create an everlasting impression. Impression ni, dia once it is there, kita tak boleh withdraw. Maknanya once kita dah nampak, contohlah dah nampak muka saya ni begini, bertudung begini dengan headphone dan sebagainya, saya tak boleh withdraw dah. Tak boleh withdraw untuk expect anak-anak membayangkan saya ni seperti yang lain. Because impression itu adalah this, keseluruhan. The first thing of impression is your face. So
that's why kita kena make sure, terutamanya apabila kita pergi ke untuk interview lah, for example, nanti bila dah bekerja, ataupun saya ambil contoh yang mudah, ada di kalangan anak-anak mungkin wakil pelajar. You are the future leader and also the existing leader of current situation, current scenario ni lah. So kalau kita saya tak kata gagal, tapi kita kurang mahir untuk membentuk image kita, bagaimana orang kita punya subordinate ataupun rakan-rakan pelajar lain yang ingin meminta bantuan ataupun rakan-rakan pelajar lain yang ingin meminta pendapat daripada kita, macam mana dia boleh rasa mudah untuk berinteraksi dengan kita. Saya minta maaf tapi saya kena buat satu contoh. Katalah MPP ni selekeh dengan rambut panjangnya, rambut colournya mungkin, dengan kalau yang lelaki tu dengan simpan katalah bermisai berjambang yang tak diuruskan sebagai contoh. Macam mana your subordinate, your rakan-rakan, kawan-kawan tu nak merujuk kepada anda sebagai source of untuk to seek advice from you, because dia rasa macam dia sendiri nampak tak terurus, macam mana nak mengetengahkan isu-isu pelajar. That's why kadang-kadang selalu dengar kan, don't judge a book by its cover, but saya personally rasa cover tu does make some impression ataupun ada faktor-faktor penariknya pada cover tu. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke bookstore, memang kita dah ada dalam kepala kita nak beli buku apa, ataupun even worse kalau kita tak ada idea pun kita nak beli buku apa. Tapi bila kita pergi ke bookstore, the first thing you do, you will read buku yang covernya nampak menarik. Katalah cerita menarik tapi cover kat luar tu tak menarik, kita tak beli. Kebanyakan kita macam tu. Ataupun contoh paling mudah lah sebelum kita masuk ke isu yang lebih perbincangan yang lebih tentang image dan identiti. When you go for grocery shopping ataupun when you go for toiletries shopping lah contohnya, nak beli shampoo, kita bukan tahu sangat apa konten shampoo tu, apa isi shampoo tu, nak baca label belakang tu, jarang lah kalau especially at umur anak-anak ni, jarang lah nak baca label apa kandungan ingredient shampoo tu. Apa yang you all cari? Yang you all cari adalah botol shampoo tu bentuknya macam mana, warnanya macam mana, labelnya macam mana. That is impression. That is image. Okay, kalau kita tengok yang berikutnya. Okay, dalam kita membincangkan tentang etiquette ni, dia ada beberapa komponen. So kalau kita boleh tengok from top going to the right, kita ada professional, kita ada mannersnya. Manners ni adab lah ya. And then kita ada etiquette di pejabatnya macam mana, dalam servis ataupun hospitality-nya macam mana. Kalau dekat restoran tu etiquette-nya berbeza. As a person, when you do interaction, kawan dengan kawan, kawan dengan pelajar dengan guru, anak dengan ayah, anak dengan ibu, ataupun kita kata an employee with the superior dengan bos, juga berbeza. Social juga berbeza. Apa beza antara social dengan individual itu? Bila kata social, dia lebih kepada, kan kadang-kadang kita bila dah duduk dalam satu grup bersama dengan rakan-rakan ni, okay, jom kita nak pergi makan. Nak makan kat mana? Tak kisah. Tapi sebenarnya tak kisah. In our head, kita dah ada tempat yang kita nak pergi. But kita secara kita saya tak kata tak sedar lah, sebenarnya kita sedar. Kita akan tengok majority nak pergi mana. Because kita tak nak jadi orang yang lain daripada kelompok tu. Itu juga adalah skill on interacting in group. And then of course, finally we have a business etiquette. Business etiquette ni is actually daripada professional bawa pergi ke kanan sampai social tu is keseluruhannya tu adalah akan membentuk business etiquette. Alright. Okay.
So dan kita tengok sikit on the first impression. Kenapa saya katakan first impression tu ataupun macam kita kata tadi lah, don't judge a book by its cover, but cover does say something. Kenapa impression tu penting? Good manners can mean a difference between success and failure in many aspect of life. Jadi dekat sini je, manners itu sendiri adalah impression yang kita bawa. Contoh, nanti saya akan bagi contoh yang lebih detail lah. Kalau saya bagi contoh tu secara orang kata berseluruh ke macam mana ke, harap kita sama-sama lah ya, kita tengok macam mana. Certain set of etiquette that is needed to be maintained when you at a specific place. Sebagai contoh, social etiquette is very important to be considered as it how responsible and well behaved you are in the society. It can be considered by your own behavior ataupun your behavior towards other people. That is social. Tadi saya dah sebut tentang individu dengan individu, individu with small group, individu with group yang lebih besar, and individu with the mass group. And we also have dining etiquette, plays a very important role. Always serve, this is the basic of dining etiquette, always serve the guests first and never speak loud on dining table. These are some of the many etiquette, dining etiquette. And we also have business etiquette, refer to behavior of a boss with employees, employees with employees at workplace, dan juga ultimate-nya adalah avoid unnecessary politik. Unnecessary politik ni bukan politik yang kat luar, politik kerajaan ya. Unnecessary politik maknanya politics in the organisation. Gossiping for example, taking sides, buat gang for example dekat dalam office, ada gang A, gang B, gang A pergi makan tak gang dengan gang B. Ni benda-benda ni semua akan menjejaskan impression kita tu tadi ataupun image kita. Okay, naik kita akan tengok ni lah kalau tengok di gambar ni, some of macam mana kita bersocialize di meja makan, cara berpakaian, cara bersalaman dan sebagainya. Seperti yang saya sebut tadi, ada terlampau banyak komponen-komponen ataupun elemen-elemen dalam business etiquette, tapi saya ringkaskan untuk dalam masa lebih kurang 1.5 jam ni. Okay, etiquette in general. Yang ini sebenarnya semua dah tahu. Cuma kadang-kadang kita leka ataupun kita ambil mudah. Sebelum kita masuk on business etiquette, dining etiquette, I think it is important untuk anak-anak tengok semua ni dulu, the general etiquette. Okay, number one, yang ini saya jam lah ya daripada mana yang saya rasa lebih kerap kita tak sengaja buat. Never pay a visit to someone without calling first unless it is an emergency. Saya tak cerita orang lah, saya sendiri pun bila balik kampung, kadang-kadang kita ingin menyantuni mak-mak saudara, ya, ayah saudara, tok saudara. Yalah jarang balik kampung kan, setahun sekali, mungkin setahun 2 kali balik kampung. Kampung jauh kat Perlis. Jadi bila kita sekali-sekala balik tu, kita nak visit semua relatif kita. And kadang-kadang kita tak nak call dia. Sebab apa kita tak nak call? Sebab kita tak nak menyusahkan dia. Maksudnya kalau kita call, kita bagi tahu, Mak Uda, orang nak datang ni. Contoh macam tu. Dia akan bersiap-siap. Maksudnya dia akan masak, dia akan buat. Kita tak nak. Niat kita betul, kita tak nak dia menyusahkan mereka. Tapi kita juga kena ingat yang orang ataupun tempat yang di mana kita pergi tu, dia pun perlu membuat some preparation. Cuba bayangkan kita lah, duduk hari Minggu, hari hujung minggu, letih kan. Lepas basuh kain, terutamanya kalau yang girls ladies, lepas basuh kain dengan baju kelawarnya, dengan tak make upnya, dengan berserabutnya, tiba-tiba ting tong, ada orang bell kat luar. We are not expecting, you are not expecting guests. So bila ada orang datang, kita akan, alah siapa pula ni hari Minggu kita nak rehat, dengan rumah berseleraknya. So
letakkan diri kita di tempat orang yang kita nak pergi tu. Nak ke kita orang rumah kita berselerak orang datang masuk? Tak nak kan? So kita pun ada benda yang kita nak kena jaga air muka kita sendirilah. Kalau bukan air muka kita macam saya, perempuan, isteri, saya nak kena jaga air muka suami mungkin. Dengan rumah bersepah ni isteri malas. Contoh macam tu. Kita tak nak. That's why bila kita pergi ke rumah, pay a visit to someone's house without calling them first, dia akan keadaan tu akan jadi tidak selesa. So kita tak nak benda-benda macam tu. Okay, number 2. Yang ini semua tahu tapi semua buat. Never put your mobile phone on the table, especially waktu makan ataupun waktu kita bercakap sama-sama. I think letak di atas meja makan tu maybe masih reasonable untuk kita letak our handphone di meja makan. But cuba minimize, saya tak kata tak boleh. Cuba minimize mata tu tengok ke phone. Instead of mata tu tengok ke phone, bercakaplah dengan orang yang di hadapan kita. Saya sendiri pernah mengalami situasi di mana kawan kata, jom kita pergi nak celebrate birthday, contoh macam tu. Kita pun berbunga-bunga lah, bersahati lah ni kan. Kawan nak pergi celebrate birthday berdua, so kita pun pergi. Tapi bila kita pergi, saya dengan dia pergi, bila duduk makan, dia sibuk tengok telefon and dia ber-WhatsApp. Jadi you boleh nampak lah kan tangan tu tak. So you rasa, apa saya rasa? Dia ni nak celebrate birthday I ke just for the sake of sebab orang lain bawa kita makan, dia pun kena bawa kita makan. Itu saya rasa, apatah lagi mungkin kalau kita berurusan dengan orang yang lebih tua. Nak bawa mak ayah keluar makan, tapi kita masih sibuk dengan telefon. So, from today, anak-anak cuba try to refrain yourself. Telefon mungkin boleh, ada phone mungkin boleh letak dekat meja, tetapi jangan kerap sangat tengok. Minimize mata kita tu tengok telefon, interact. Number 3, put on clean, pressed clothes and shoes should always be kept clean. Yang ni saya ada isu dengan pelajar. Bila masuk dalam kelas, especially kelas yang penuh, kelas aircon kan, macam-macam bau keluar. Jadi, I think saya pun pernah, satu ketika pun pernah muda juga dulu, pernah juga jadi seorang pelajar dan I tahulah berapa kerap kita mencuci pakaian dan sebagainya. My advice is, especially when you are meeting an important individual ataupun nak pergi interview, kalau boleh tu make sure baju ataupun pakaian kita pakai tu adalah yang bersih ataupun yang belum dipakai berulang kali. Because mungkin kita tak sedar waktu kita pakai baju tu, kita letak perfume banyak-banyak, kita rasa okey. Tapi bila kita keluar daripada kita punya area ataupun keluar daripada your bilik sewa, kita bawa keluar, orang lain akan bau sebenarnya. So, kalau to the girls, your tudung especially, kalau kita sendiri dah rasa pening kepala, ada bau dekat tudung tu, apatah lagi orang lain. So, spendlah masa untuk mencuci. Sekarang dah banyak dah kan laundrette. Apa kita panggil tu? Tempat cuci kain dekat luar yang terus iron, kering terus. Jadi tak ada isu tak nak cuci pakaian. Sama juga dengan shoes. Okay, kasut ni, girls jarang ada isu. Sebenarnya boys yang ada isu. Because you tak perasan dekat tumit your kasut, especially kasut dress shoes ataupun kasut kulit tu, dekat tumit tu tak dibersihkan. You dah berjalan merata-rata tu, perlu dibersihkan. That is etiquette, the general etiquette. And then 4, things to be kept secret, rahsia, seperti umur, kekayaan, keluarga, ada bergaduh kat keluarga ataupun bergaduh dengan kawan-kawan tentang your agama, for example, your preference. Benda-benda ini perlu diminimizekan lah daripada kita too much bercerita dengan orang. Kadang-kadang orang tidak selesa. Pasal, for example,
katalah anak-anak daripada keluarga yang berlatar belakangkan orang senang. Jadi kita berceritalah tentang tiap-tiap minggu mak ayah bagi about seminggu 200, sebulan dah almost 1000. You bila you upload gambar, you pergi ke sana, you pergi ke sini, sedangkan kawan you, orang yang dikeliling you tidak berkesempatan ataupun ada boleh buat sebegitu. Jadi kadang-kadang kita kena minimize kan ya. Okay, then number 5, if someone is rude to you, never reply in the same manner. Susah kita nak kontrol sebenarnya kadar kemarahan kita, dissatisfaction kita, disgruntlement kita, susah. Tapi anak-anak yang ada pada hari ini, especially you today, adalah bakal-bakal pemimpin masa hadapan ya. Wakil-wakil pelajar, you adalah bakal pemimpin. Jadi kena try to adapt lah, ataupun adjust kemarahan kita tu agar dia tak explode, ataupun orang kasar dengan kita, orang a little bit of biadab dengan kita, so kita jangan reply in the same manners. And then good personal hygiene is also important. Okay, what is good personal hygiene? Macam saya sebut tadi lah daripada nombor 1 tu, ini semua you all dah tahu. It's just that kadang-kadang I think this is a good platform for untuk kita sama-sama refresh balik dan saling ingat mengingati. Yeah. Good personal hygiene. Good personal hygiene, very unfortunate. Dalam Instagram cantik sangatlah, nampak pergi ke sana pergi ke sini pakaian cantik, tapi tak ada personal hygiene. Maksud personal hygiene tu mungkin I don't know, ini just tangkap muat je lah kan. Kadang-kadang kita tengok tu rambut macam tak cuci sebulan, contoh macam tu. Malas nak cuci, ataupun mungkin kuku tak potong, especially kalau lelaki lah. Perempuan kalau kuku panjang tu mungkin nampak acceptable, tapi kalau lelaki tu tiap-tiap hari Jumaat tu, sebelum sembahyang Jumaat tu potonglah kuku ni. Tak, kuku simpan dah 2 bulan contoh, ataupun sebulan dah panjang. That is not a good personal hygiene. Apa lagi contoh personal hygiene? Mandi sehari sekali for example, tapi tepek dengan deodorant. Sebenarnya orang masih boleh bau walaupun kita berdeodorant, berperfume, tapi kurang rajin untuk mandi. Personal hygiene is very important. You know why? This is the most basic way of taking care of yourself. If you cannot take care of yourself, how are you going to take care of esok nak kahwin, ada keluarga, lepas tu nanti bila you bekerja, you nak take care your subordinate, you nak take care of your rakan-rakan, teamwork. Personal hygiene tak boleh jaga, apatah lagi benda-benda yang lain. Number 7, avoid talking and laughing loudly in public spaces. I know you are happy, maybe you are a very happy and jovial person, tapi gelak kuat-kuat, cakap kuat-kuat dekat public ni, it's a no-no lah ya. Saya selalu outstation, and kerja saya membawa kepada travel, menaiki kapal terbang mungkin seminggu 2 kali, 3 kali macam tu lah. Jadi lama-lama bila dah kekerapan, kerap naik kapal terbang tu, saya boleh, kalau nak tulis buku, boleh tulis buku lah sebenarnya. Ada benda yang saya realise, bukan anak-anak yang umur 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, bukan juga orang yang kurang not to say kurang lah tak educated ataupun kurang educated, dia merangkumi semua klasifikasi kelas sosial. Ada yang profesional, bila naik kapal terbang tu kita nampaklah dia yang berblazer, berkot, maknanya profesional, tapi masih cakap dan gelak kuat-kuat dekat public. Tu tahan lagi. Buka YouTube ataupun Facebook, ada video dekat waiting room, di departure room, nak naik kapal terbang tu, video dia seorang, satu departure hall tu boleh dengar. So this is
kita panggil nak kata social disturbance, tidaklah kan, tapi dalam bentuk kacau ganggu. Dia mengganggu orang lain. Mungkin ada je caranya, you belilah earbud dan sebagainya. And number 8, don't discuss your personal conversation and differences in the social networking site. I think yang ini semua tahulah. Okay, dear. Impression. First impression matters so much because they happen fast and they are stubborn. Like what I mentioned earlier, once it is there, printed there, you tak boleh withdraw. So according to Whitney, kita punya judgement tu ataupun impression tu berlaku in a nanosecond. Nanosecond tu kalau satu saat tu, nano tu maknanya lebih kecil lagi daripada sesaat tu tadi. And once the impression is formed, dibentuk, it is very, very hard to change it. Sukar. Pernah tak kita ada satu situasi di mana dia tak bercakap pun dengan you lagi, tapi you nampak dia tu, you just tak suka. Kalau ada orang kata tak ada chemistry lah, dia tak buat dosa pun dengan you, tapi kita kata kita tak comfortable lah. We are bila kita rasa tak comfortable, so kita try to stay away from that particular person. I think kalau tak banyak kali pun sekurangnya mungkin adalah kita experience benda-benda yang macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu sebab apa. Tapi sebenarnya ada benda-benda yang ditunjukkan ataupun yang dibawa oleh individu tu yang membuatkan kita kurang selesa. Okay. Okay, this is kenapa ada gambar Michael Jackson kat situ. Dia ada persona. Persona ni adalah dia beyond image. Kalau kita tengok Michael Jackson tu, kita terus terbayang cara dia bergerak, cara dia menyanyi, cara dia buat performance dan sebagainya. So yang ini saya tak sentuh sangat because kita ada banyak lagi kita nak tengok. Okay, persona ini dibentuk oleh image dan identity. Okay, what is image? Image is how people see you. Okay, bila dia tengok kita tu berdasarkan kepada knowledge dia dan beberapa experience ataupun apa yang pernah dia tahu tentang kita. Identity tu on the other hand is how you portray yourself. Baju yang you pakai, cara you bercakap, rambut you colour apa, tudung you macam mana, bau you macam mana, rupa you macam mana. Identity is from you. Image is from orang yang tengok kita. Okay? Okay, how to make an impression and persona. Appearance, dress with purpose, pakaian tu pun kena-kena. Nanti kita akan tengok lagi body language, body posture macam mana, gesture macam mana. Ini bila bercakap bongkok aja. Dan nak buat macam mana, madam, saya memang jenis bongkok. Tak, ada cara dia. Verbal, speak with confidence. Kadang-kadang bila too much of saying sorry pun tak boleh. Sikit-sikit sorry. Dia tak membina confidence kita. Contohlah kita ada tersilap sikitlah data lah. Jadi instead of kita kata saya minta maaf, baiklah saya akan betulkan. Instead of kita kata macam tu, mungkin kita boleh kata saya akan lebih teliti di masa hadapan. Data ini kita akan semak semula lah. Sebarang kesulitan amat kita kesali. Instead of kita directly cakap bermula dengan ayat kita, sorry. Active listening is also important. Impression. Macam mana orang nak merujuk kepada wakil-wakil pelajar bila rakan-rakan meluahkan isu ataupun membawa sebarang isu, tapi orang tu bercakap tapi kepala you ke kiri, kepala you ke kanan, you are not paying attention, you tengok telefon, you are not a attentive listener. And then last kali bagi pujian. Pujian is pujian yang bertempat lah, tidak melebih-lebih lah. Okay, saya ada video nak share sedikit, which I took this video from I am Alpha. Kita ambil tengok video ni. I found this video interesting dan jelas untuk kita dengar.
Sekejap ya. If I can share. I'm not sure kalau you can hear the sound ya. Gentlemen, in the first 10 seconds upon meeting somebody new, they are forming opinions about you. The crazy thing is that these opinions are totally subconscious, all right? They're looking at you and bang, 10 seconds, they've already figured out whether or not they're going to give you the job, they're going to date you, they're going to give you the sale. This is why our first impressions are so vital. Because if this first impression is not good, we've got to work twice as hard in order to prove that we are the guy for the job, the guy to date, the guy to get the sale. But on the first impression flip side, if this first impression is good or favorable, then guess what? Easy sailing, my friend. You've already got the job. You've already got the girl. You've already got whatever, because these people have automatically given you value and feel that they can trust you or that you're responsible. It's crazy, but it's true. First 10 seconds, I'm telling you, after that, it's all downhill. Well, here's the other unfortunate thing. Is that there are things or characteristics about ourselves that we cannot change, that some people are going to have a problem with. Maybe dudes don't like short dudes. Guess what? I walk in, they're going to be like, yeah, first impression subconsciously is he's short, I don't like him. Or maybe this person had a traumatic experience while sitting on Santa's laps and has a thing against elves. I show up with these ears and he's like, he can't get away fast enough. Maybe the person you're meeting doesn't like Italians, blacks, whites, Jews, whatever, Asians, Puerto Ricans, Haitians, it doesn't matter. There are always going to be people that are going to have predetermined notions or ideas about you based on solely your skin color, your height, all of the physical characteristics that we can't change. Is this fair? No, it's not fair, but it's a fact. The good news, however, is that there are things and items about ourselves and our personal packaging and presentation that we can change, that we can work on, that we can develop in order to make sure that that first impression is the best it can possibly be. And so today, gentlemen, I'm going over 5 things we all can do in order to make sure we are making a kick-ass first impression. Number 1 is your appearance, okay? Dress with purpose every day, every time you go out. How many times have you been in the situation where you're like, I'm just going to throw this on, I'm going to go run and get a cup of coffee or to the grocery store or get a gallon of milk, whatever. And then all of a sudden you meet somebody and you think to yourself afterwards, oh my God, I'm wearing sweatpants and I don't have any underwear on. Right. It's a bad situation to be in. So even if you're running out to the grocery store, you're dressing well. All right, because you never know when you're going to meet that person. What if you meet your potential wife in the zucchini aisle? Right, and you're wearing something that's terrible. You're not going to go up to her, and if you do, you're going to be like, hey, I normally look better than this, right? Because we've all done that. The deal is we can't always plan when and where we're going to meet people. Unfortunately, it's just not going to happen. But you can plan to wear and present the best personal package that you can each and every time you leave the house. This doesn't mean a suit. This just means dress with purpose. Number 2 is body language, how you walk, how you stand, all right? Are you in an open posture or are you arms crossed and looking pissed? Guys, the way that you carry yourself and the nonverbal communication that you're doing with your body is critical and essential to that first impression. Eye contact, smile, handshake, all of these things play a factor. And if you're falling down or lacking in one of these areas, it's going to wreak havoc on those first impressions. All of them. Number 3 is all about that verbal first impression. When you open that big mouth of yours and something comes out, is it like, hey, are you mumbling? What's up? Yeah, really? Great first impression. Later, you get no job, you get no girl, you get no success. You need to speak in a manner that is deserving and it's easy for me to say, all right? Okay. Kalau kita tengok tadi, I tak habiskan because ada banyak lagi. Impression tu bukan daripada, maksudnya bukan untuk bisnes semata-mata. It started daripada di rumah kita and then kita bawa keluar and then baru kita pergi ke pejabat dan sebagainya. Career advancement kita bergantung kepada impression-impression ni. Ya, bila kita pergi interview, for example, when you go for interview, saya sendiri kerap menemu duga sama ada pelajar ataupun
penjawat awam lah ataupun staff yang ingin masuk kerja. Kadang-kadang benda yang macam mana saya nak kata, yang kira upsetkan the interviewer adalah file yang you bawa. Kan, kita bawa file, kita punya sijil, sertifikat semua dalam tu. File you tu macam file daripada tingkatan 5 lah yang cikgu sekolah sediakan. Itulah yang you guna sampai 10-15 tahun akan datang. So, appearance ataupun pakaian tu dah cantik dah, tapi file yang you bawa tu nampak berserabut. Jadi impressionnya adalah kalau file pun berserabut, macam mana nak buat kerja? Begitu. Okay, so back to our business. Dalam banyak-banyak elemen-elemen di dalam image and also impression yang itu terbina tu macam mana, kita akan tengok daripada segi body language tadi ya, the conscious and unconscious movement and posture by which attitudes and feeling are communicated. Yang ini ada beberapa lah ya, kalau kita boleh tengok. The many different types of non-verbal communication or body language includes tadi kita dah share sedikit tadi, our facial expression, for example, eye contact. Bila bercakap tu tak ada eye contact, mata tak pandang pun kawan yang kita tengah bercakap, ataupun kan kadang-kadang bila ini student selalu macam ni, bila lecturer tanya something waktu presentation, I know kita rasa gemuruh kan, tapi janganlah pandang shilling. No, bila bercakap tu mata pandang shilling. Idea tak ada kat atas tu. Idea tak ada kat atas tu. So bila kita rasa gemuruh tu, kita kena pandang, cari rakan yang dekat depan tu yang you comfortable, yang you rasa sangat selesa. Prior tu, sebelum kita nak pergi presentation tu, bagi tahu dekat dia tu tadi. Kata, nanti kalau I gemuruh, I tengok you ya. Dia akan guide you. Saya pun pernah masa zaman-zaman belajar dulu gemuruh kan bila kita nak buat presentation, bila kita nak bagi speech dan sebagainya. So bila kita gemuruh tu, I learn from this one girl. Bila saya bercakap, tak tahulah apa benda yang kita bercakap tu, tapi kepala dia tu mengangguk tau. Kepala dia tengok I, dia tunjuk, dia angguk macam tu. Lepas tu ada satu ketika tu kita lost kita punya words kan, benda tu nak sebut. So dia pelan-pelan guide dia dengan bibir dia. Contohlah dia nak beritahu kata peti ais ataupun kereta. Kita lost kita punya word tu, dia akan sebut kereta. You know? So kita secara langsung kita akan rasa ada orang dengar, and ada orang kita kurang panik kita kat situ. Stage fright tu akan jadi kurang. So kalau kita nak orang buat kita macam tu, membantu kita macam tu, kita dulu kena bantu orang macam tu. So bila dia buat presentation, pay attention. Ni tak, kawan buat presentation kat depan, you sibuk nak dengan bahan yang you nak present, you tak tengok pun muka dia. So how do you think they feel? Okay, and then facial expression yang paling mudah adalah your smile ya. Ini semua tahulah ya, mata kita macam mana dan sebagainya. Posture sama juga ya, body proximity, how far or close to other people, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan bolehlah nak rapat-rapat, tapi kalau antara lelaki dengan perempuan, if you are too close, katalah you nak bertanya something, perempuan duduk, you berdiri kat belakang, dah nanti jadi sexual harassment pula. So try avoid lah benda-benda yang boleh mendatangkan isu seperti ni. So this is some of bagaimana kita berdiri dan sebagainya. Yang ini you have to train yourself. Okay, gesture pun gesture is symbol yang apa daripada tangan tu nampak tangan tu macam ni kita nak buat ini tadi I dah sebut when interacting face to face. The first one, look into the eyes, face. Ini semua dah biasa lah ya. Cuma kita refresh balik in case kita leka ya. Mind your leg bila kita makan. Ini kaki tendang merata. Kena kaki orang depan, kena orang kiri, kena orang kanan ya. Okay. The boys, guys, how are you supposed to sit macam ni ya. You nak duduk macam ni kan macam dah dua-dua okay. Tapi tengok pada keadaan. Kalau kata anda di temu bual dengan radio, so janganlah duduk sila panggung.
Sebab apa? Bila kita ada temu bual di TV for example, mungkin bila kita duduk sila panggung, kaki bersilang macam ni, kita tak nak tumit ujung kaki tu, ujung jari tu menghadap ke rakan yang ada di dalam studio. Nampak kurang manis. Sama juga perempuan, ini just contoh macam mana nak duduk, semua tu boleh, tetapi biasanya yang lebih proper adalah yang tengah tu. Tak perlu angkat kaki, kita rapatkan kaki ke dalam sedikit, itu untuk perempuan. Ni sebenarnya untuk etiquette yang macam ni kita perlu buat secara fizikal, tapi untuk perkongsian secara online ni kita go very fast tengok benda-benda yang macam ni. Okay, these are 10 tips to improve your body language. Again, I believe semua tahu, cuma mungkin tak dipraktikkan. Number 1, smile. When you smile, you punya ni kat tepi ni, pipi tu, dia akan nampak. Kan bila kita masuk 7-Eleven ataupun you masuk Family Mart, orang pegangkan pintu. Ya, orang tu pegangkan pintu tapi muka dia masam je. Dia dah dapat pahala pegang pintu tapi muka dia masam, you pun tak sure dia ni ikhlas ke tak ikhlas. Tapi kalau dia pegangkan pintu dengan muka dengan sedikit senyuman, kita pun happy. Dan keep an open space. Yang ni lah, I think you boleh, saya rasa semua ni kita boleh dah memang tahu lah kan, open on pace yourself to match the other person dan sebagainya. Yang saya nak tengok ni, apa yang perlu buat semua dah tahu, tapi kadang-kadang benda yang kita tak bagi buat tu, yang itu yang kita buat. Jadi try to avoid neglecting appearance. Tadi kan saya buat example, you adalah wakil pelajar, tapi Allah serabutnya anakku ini, rambut tak potong, jambang misai tak dikemasi, tudung dah seminggu tak basuh. That is neglecting your appearance. Looking sleep deprived. Yang ini memang banyak lah. Kadang-kadang dia cukup tidur tapi gayanya macam tak cukup tidur. Bila orang nak bercakap dengan kita dengan muka yang kita macam tak cukup tidur ni, bila tak cukup tidur nampak macam kita malas. Bad handshake. Bad handshake ni salam ujung-ujung jari ataupun salam nak cepat. Bad breath. Dia bukan sebab tak gosok gigi. Kadang gosok gigi tapi hygiene gigi, kesihatan gigi itu tidak terjaga. So please go to dentist and check your teeth. Forgetting names. Ini sebenarnya sukar untuk kita elak. Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya lupa nama. Tapi try your best untuk ingat nama-nama penting. Kalau tak ingat sebelum meeting ataupun sebelum event, satu-satu event, kalau you dah boleh agak dah siapa yang akan hadir pada event tersebut, try lah luangkan sedikit masa untuk menghafal nama-nama. Ini nama siapa, muka siapa. Ini muka Shira, ni nama orang ni namanya Shira. Yang itu namanya Abu, mukanya begini. Crossing arms and leg. Kadang-kadang bila kita mengelabah, bila kita cross kita punya tangan tu, kita akan rasa secure kan. Tapi sebenarnya try to avoid lah. No eye contact, tadi pun dah sebut. Invading personal space. What is invading personal space? Meja di tempat anda bekerja ataupun kalau anak-anak duduk di asrama kan, janganlah simply pergi ke meja kawan tu duduk makan kan. That is invading personal space. And also leaning back ni macam malas lah ya. Try to elak lah benda-benda yang macam ni. Ini benda yang basic ni. And also avoid keeping your hands in your pocket. I know lelaki banyak letak tangan dalam poket. Tak elok. Bila kita letak tangan dalam poket macam kita rasa kita superior. So kebanyakan daripada anak-anak yang ada ataupun yang tengok YouTube ataupun live hari ni adalah wakil-wakil pelajar dan future leader. Kalau kita jumpa esok bila you dah kerja dengan bercakap dengan subordinate dengan tangan di dalam poket, it shows that you are not interested with whatever topic lah yang kita orang tu tengah bercakap. Touching your face. Macam dalam gambar ni lah, minta maaf lah, share je gambar ni kan. Kadang-kadang bukan setakat tu, touching your face, kejap-kejap pegang rambut, kejap-kejap pegang hidung, kejap-kejap pegang telinga. Making distracting noises. Kadang-kadang bila bercakap tu, pernah kan dengar kadang-kadang ada orang makan, dia menghayati makan tu tapi dia berbunyi tu. Itu that is very yang kata tidaklah kata tidak ada adab, tapi
try lah, jangan makan tu cuba minimize the bunyi. Playing with your hair, baik lelaki baik perempuan ya. Tangan tu tak boleh lepas daripada rambut ya. Frequently checking your phone, appearing distracted tu sebenarnya bukan appearing distracted, memang you are distracted, mata ke lain ya. Not having anything to say pun actually not good. Orang tu bukan main lagi bersembang dengan you diam aja. Nampak macam kita bosan dengan dia. Having no sense of humour, maknanya orang buat lawak you tak gelak, ataupun orang buat lawak lepas tu you take it seriously, you marah pula kat dia, pun tak boleh. Yang akhir sekali selalu buat, baik pelajar, baik orang bekerja, late for meeting. This is jangan jadikan benda ni kebiasaan. Esok you late for meeting, you miss flight. Dah biasa lambat kan, semua lambat kan. Lama-lama flight pun boleh terlepas. Late for meeting mungkin tak ada cost, ataupun mungkin cost your project lah, tapi kalau terlepas kapal terbang. Okay, now comes to the next segment adalah on etiquette, digital etiquette. I have about 1 hour. Rules of etiquette. Tengok ni. Bila you email, type WhatsApp, tulis dalam apa-apalah daripada menggunakan apa-apa platform social media ataupun platform phone dan sebagainya. Bila you tulis all capitalize macam you menjerit. Katalah you cakap buka pintu, B huruf besar, UKA huruf kecil, buka pintu, semua huruf kecil nampak macam buka pintu. Tapi kalau you tulis B sampai ke pintu belakang tu, you semua huruf besar macam you menjerit buka pintu. Macam tu. And then criticism, hard to interpret people's mind. Over the internet, sometimes people meant to say otherwise. Jangan, yang ini banyaklah berlaku, especially bila kita tengok dekat Facebook ataupun social media kan. Orang nak criticize certain things tapi sebenarnya dia bermaksud benda yang berbeza. Mungkin adalah lately ni kita tengok ada beberapa insiden ataupun beberapa case seperti case this is for academic discussion makcik Kemboja, contoh macam tu kan, whereby dia kata dia bermaksud benda yang lain, tapi macam mana katalah sekali kalau dah terlepas cakap, impression orang tengok you tu macam mana, susah kita nak tarik balik. Pay attention to language issues. Language pun bila kita bercakap dalam, paling mudah dekat WhatsApp group lah. I know dah menjadi satu kebiasaan you guna perkataan gila. Saya nampak benda tu bila kita cakap banyak-banyak kali, gila tu dia sebenarnya penekanan, faham kan? Cantik gila, apa lagi you sebut? Besar gila, susah gila. Dia sebenarnya adalah penekanan. Tapi bila kita sebut bila mungkin bercakap dengan kawan-kawan okey, tapi katalah dalam WhatsApp group tu ada your boss, ada, walaupun kadang-kadang kita bercerita benda yang tidak formal, katalah contoh dalam tu kita, bos you ada dalam group WhatsApp tu yang you kata macam mana makan dinner semalam, I hope you all, bos you kata semua happy. Oh best gila, you sebut macam tu. You tak kurang manis lah bila kita gunakan perkataan-perkataan sedemikian. And then think before posting. This is also important. Macam saya cakap, kalau terlepas memang kita susah nak tarik balik. Kod you delete pun orang lain dah tengok. Contoh, kita marah. Bila kita marah tu kita tulis dengan, memang datang daripada hati lah kan. Terus tulis tu. Tapi once damage is done, memang susahlah untuk kita tarik balik. Sekejap ya. Okay. And then tadi kita cerita tentang berlawak jenaka kan, tapi jangan excessively ya, maknanya terlampau berlebih-lebih and guna ialah joke yang melampau-lampau. Bukan semua orang boleh terima joke-joke seperti itu. Reply quickly is also very important.
jangan um, contoh kalau sebagai wakil pelajar lah, ada rakan seuniversiti memohon pendapat lah daripada anda tentang mungkinlah boleh tak bincangkan tentang untuk kita adakan kelas secara online kembali, contoh. You pun setuju apa yang dia cakap tu, tapi lusa baru you reply, boleh. So benda tu dah tak ada value dah. And nampak impression orang kepada you, alah dia ni suka blue tick, tapi tak reply. Multiple recipient. Yang ini pun tak elok ya, bila kita especially on email. Kalau Abu tanya you reply pada Abu. Tak payah nak reply to semua orang yang dalam group tu. And of course lah, obey copyright law, do not steal. Kadang-kadang, that's why macam tadi video bila I share, I letak ada sumber rujukan dia daripada mana. Okay. Okay. So conclusion untuk session yang pertama. Session pertama yang tadi sampai sekarang yang kita discuss. Manners cost nothing. Kita tak perlu bayar pun untuk berlaku baik, tak perlu bayar pun untuk behave secara sensible. Okay, so kita ada rules of ABC. Ingat je, ABC adalah appearance kena appropriate, behavior also kena appropriate, communication also kena appropriate dan bersesuaian. Okay, now kita masuk kepada topik 2 iaitu social business etiquette, dining etiquette. Why dining termasuk dalam business etiquette? Because kita akan ada meeting over the coffee, meeting luncheon, mungkin ada annual dinner, mungkin ada product launching yang kemudian ada minum petang, high tea dan sebagainya. So kalau kita tak belajar tentang dining etiquette, dia akan membuatkan kita sendiri kurang selesa. Bila kita kurang selesa, kita tak nak pergi dah tempat-tempat macam tu. Kita rasa susah lah, tak nak hafal sudu garpu kiri ke kanan, pinggan apa, cawan apa. Memang susah pun, tapi kena belajar pelan-pelan. The importance of dining etiquette, in addition to great job performance, tadi kita dah discuss pasal appearance dan sebagainya, having good dining etiquette helps to establish your credibility and reputation. What is this? It helps to make you an accepted members of the business group. Sama je konsep dia bila kawan-kawan dia pejabat, bos dia pejabat main futsal for example. So you pun kenalah juga join futsal. Ataupun sampai suatu tahap besok, you belajar, especially yang lelaki akan belajar main golf for example. Because kita nak be accepted dalam as accepted members of that particular business group. And if you think about it, it helps build your self-confidence. It's another skill to add to your professional repertoire. Good manners can mean a difference between success and failure in many aspects. Apa I pergi ni sekejap ya. Skip sekejap. Okay, I skip this one. Tadi kita dah discuss. Okay, kita tengok on table setting. Tadi kita nak cerita pasal table manners. First, you need to understand the table setting. Okay. What is table setting? Table setting is the arrangement of the drinking glasses, plates, bowls, utensil, cutleries that will be used during a meal. This is a simple setting. Remember yang ni. Solid always on the left, kiri. Liquid always on the right. Ingat ni. Solid tu maknanya butter, bun, kalau ada puding ke apa benda, on the left. Liquid, air lah. Kopi ke, jus ke, air kosong ke, selalunya di sebelah kanan. Jadi bila pergi kenduri kendara, kita confuse sebab yang susun meja tu bukannya kita panggil waiter ataupun waitress yang ada formal education ataupun formal training on
table setting. Jadi dia akan susun sebarang je dia susun kat situ. Jadi bila kita sampai, dah aku punya cawan yang mana, kiri ke kanan, you tak tahu. Ingat, air mesti sebelah kanan. So kalau kata orang tu dah terambil yang you punya sebelah kanan, minta yang dia punya di sebelah kiri you tu. Boleh, tak ada masalah. Kalau tidak nanti semua satu meja kena ambil sebelah kiri. Okay. And then rules yang kedua yang kena ingat, garfu memang sebelah kiri. Garfu sebelah kiri. Pisau, spoon, sudu sebelah kanan. Kalaupun anda left-handed, dia tetap disusun garfu sebelah kiri, pisau, sudu di sebelah kanan. Kalau dia susun banyak-banyak, macam ni kan, banyak-banyak, dah jangan mengelabah, mana satu nak pakai dulu. Yang luar masuk ke dalam. So kalau tengok kat situ, sama ada garfu yang paling kiri ataupun garfu yang paling kanan tu, kita akan gunakan dulu. This is especially bila untuk makanan yang dihantar course by course, dihantar satu. So yang mana kita nak pakai tu dia dah susun dah ikut sudu garpu ni. Don't worry about ini pinggan, ini kalau tengok kat situ itu garfu apa tu, garfu ikan, ini garfu daging, tak usah risau Pak Yan tu. You just ingat mana satu yang nak pakai, the first course makanan yang sampai tu you akan guna yang paling luar. Dia akan bergerak daripada luar ke dalam, one by one. Okay. This is casual table setting. Tengok tu kan, garfu tu sebelah kiri, sudu, pisau sebelah kanan. Okay. Ini pun kadang-kadang ini yang lebih elaborate sikit. Yang ini tadi simple. Ni. Ini lebih biasanya dinner yang kita ada RSVP, you duduk makan. So untuk air tu jangan risau because dia akan datang tuangkan yang mana yang dia tuang, yang itulah you minum. Ikut turutan dia lah. Yang dekat depan tu kalau you nampak sudu garfu yang dekat depan tu adalah untuk dessert ataupun air. Okay. This is just untuk orang kata ilmu tambahan lah. Tapi sebenarnya kita tak kisah pun on this one. Kalau continental style, continental ni maknanya English. Dia pegang garfu tu menghadap ke bawah. Kalau American style menghadap ke atas. Saya personally comfortable dengan American style. Sebab apa? Kita tengok Continental style is also known as double fisted. Yang ni the English. American style dia panggil switch and switch. Switch and switch tu maknanya bila you makan you boleh letak sudu, bila sudu tak diperlukan you angkat garfu. Ataupun kadang-kadang bila kata kita makan tu kita potong tangan kita kuat tangan kanan dengan pisau, tapi bila kita nak makan kita boleh switch, pisau letak you ambil garfu guna tangan kanan. Dia boleh switch and switch. That's why saya lebih prefer American style, and tambahan pula saya left-handed. Okay. Ni sikit lah perkongsian. Not necessary, tapi kalau you boleh biasakan, this is good lah kalau kita makan tu kadang-kadang bila kita dah habis, kalau you perasan, kita terlongkupkan sudu garfu. Betul juga, itu continental style. Tapi kalau you guna, sekejap macam ni, ini American style. Yang ini kebanyakan Malaysian pakai, dah habis makan, kita panggil continental style. Ini Malaysian style lah, you tengok pinggan tu pun Malaysian style. So kalau kita rest kejap ataupun masa tu kita nak bersembang kan, kita letak sudu garpu kita, letak dia dekat pukul 5 macam tu. Ataupun bersilang. Tapi bersilang ni saya tak berapa prefer lah, saya lebih suka macam ni, the American style. Okay. Ni a little bit on soup. Soup ni sebenarnya tak kisah kalau ikut continental, sudu tu daripada luar masuk ke dalam, tapi kita okey je, daripada dalam tu terus naik ke mulut, tak ada masalah. Okey, yang ini yang nak share, banyak yang miss. Kalau kita pergi dinner, biasanya annual dinner yang besar-besar lah, gala dinner ke, ataupun you go for ada cocktail ataupun high tea ke, yang
bila kita pergi tu kita memang lapar kan, tapi sebelum kita masuk duduk di dalam hall tu, dia akan ada, upon arriving tu dia ada satu section yang dia akan bawa jus macam ni dan sikit-sikit benda yang macam dekat sebelah kanan tu, digambar sebelah kanan. Walaupun anda anak-anak sangat lapar, tapi janganlah ambil semua banyak-banyak. It is meant untuk you ambil satu atau dua saja. Kalau dia ada dua design ataupun dua bentuk, nampak tak satu hak merah tu, satu yang orange tu, ambil satu yang merah, satu yang orange, cukup. Dia bukan untuk you makan sampai kenyang. Dia sementara untuk kita tunggu nak masuk ke main hall. Okay, ini satu lagi. Do not put your cocktail plate or glass ataupun any pinggan mangkuk on this table, meja yang bulat tu. Dia bukan untuk letak makanan. Because saya dah banyak kali nampak kita lah, especially Malaysia, berebut-rebut nak pergi ke meja tu kan. Kalau kita minum petang kan, kita tak ada meja kan. Kalau you pergi conference, biasanya kita akan berdiri. Carilah tempat-tempat duduk kat luar tu. Berebut-rebut nak letak cawan kopinya, pinggannya kat sini. Sebenarnya ini adalah dirty dishes table. Okay, so jagalah sikit aib kita muka. Janganlah letak makanan dekat dirty dishes table. Okay, this sama juga tadi. While waiting, welcoming snack, not to fill up your tummy, tapi makan sikit-sikit. Kalau ada benda ni, ini satu, yang kiri satu, yang tengah satu, kanan satu. Bukan yang ambil hang kau segenggam 5, 7, 8. Okay, when you arrive at your table, this is especially untuk meja yang kita panggil, kita duduk lah ya, ada sitting lah ya. Where to sit. Biasanya, especially bila ada RSVP, kita kena RSVP. RSVP maksudnya kalau you tak buat RSVP, nama kita ni tak ada pun. And dia ada hak untuk suruh you balik. Place card identity the places people are to sit. Maknanya kita akan carilah, kadang-kadang dia ikut. Dia bagi nombor meja je, you sit dekat meja 1, meja 2. So ikut yang tu. Jangan pandai-pandai orang dah suruh sit kat meja 1, nak duduk dengan geng dekat meja 3. How to take your seat? This one, pay attention. Sit yourself from the left. Maknanya kalau kita tarik kerusi, kita masuk daripada kiri kerusi. Kiri kerusi. So kalau kita nak keluar pun daripada kiri kerusi. Kenapa? Seorang masuk ke kiri, seorang masuk ke kanan. Lama-lama belanggar punggung, belanggar peha, belanggar perut. So kalau semua faham, semua masuk ikut kiri, semua keluar ikut kiri, dia takkan belanggar. And your hand, etiquette used to dictate that you should never put your elbow apa? Siku tu, on the table. Why? Because kebanyakan table waktu dinner, dia adalah table yang bukan bercantum. Maknanya yang kaki table tu dengan tempat letak makanan tu tak bercantum. So kalau you letak siku you pull your weight tu semua letak kat situ. Kita takut tilt meja tu terangkat macam tu. Napkin etiquette ada beberapa cara, but this is cara yang saya selesa. Macam tu. Nampak dia 3 segi macam tu. Katalah tiba-tiba napkin tu jatuh. Jangan menyerodok bawah meja tu nak cari napkin. Nanti end up you duduk dekat maybe kaki orang ke peha orang. Tak manis. Terutamanya kalau lelaki, tiba-tiba sebelah you tu perempuan. Always kalau nak kan, katalah cutlery, sudu garfu jatuh ke, napkin jatuh ke, just angkat tangan, panggil waiter, waitress untuk bantu untuk you pick benda yang jatuh tu tadi. So this is also important ya. Kalau dah habis makan, kita letak kat tepi macam tu. Kalau kita nak pergi ke toilet, washroom, ataupun kalau lelaki dia nak kadang-kadang ni isap rokok, tapi sekarang janganlah ya. Kita dah sepelik pula kalau tengok sama ada kita letak di seat ataupun di belakang, tapi biasanya atas seat. Jadi nanti that is a sign, waiter tahu you belum habis lagi ni, you pergi ke washroom. Okay, during the meal, wait for the host to begin. Maknanya host makan dulu, bercakap baru kita mulalah tapi I mungkin some in most situation, especially here in Malaysian punya kenduri kendara, the plain water tu kita boleh mula. During meal, never chew with your mouth open. Yang ini saya dah sebut tadi, bila you makan, mulut itu buka, dia akan bunyi. Tengok tu, never spit a piece of bad food
into your napkin. Remove the food from your mouth using the same utensil it went in with you. It went in with. Maknanya kalau tengah-tengah makan tiba-tiba ada tulang. It is susceptible actually, you keluarkan balik tulang tu, tapi tulang je lah, janganlah semua benda yang dalam mulut you tu menggunakan garfu. Atau kalau ada tisu yang disposable tu, buang dalam tisu, tapi bukan dalam napkin. If a piece of your silverware ni dah sebut dia jatuh, panggil the ni, and please say thank you dan sebagainya. Clearing the plates, ini common sense. Kalau kita makan dekat rumah orang, kita tak tinggal, kita angkat. Rumah sendiri pun kita tak tinggal, kita angkat. And ni satu lagi. Dah makan, keluar daripada sebelah kiri. Betul dah. Tenganga kursi jauh daripada meja. Lepas tu orang belakang pun tenganga kursi. Lepas tu waiter datang tak boleh lalu. Biasakan diri walaupun di kedai mamak sekalipun, lepas makan, berdiri, masukkan balik kerusi ke meja. Okay, yang ini leaving the dining room. Biasanya kita akan bangun dan ucap terima kasih lah. Cepat sikit ya, sebab kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Okay, now comes to public expectation and workplace etiquette. Okay, this is by Michelle. Workplace etiquette, 21 do's dan don'ts. Yang ini I go very quick, kebanyakan dah tahu. Tadi kita dah tengok dah ya. Don't reply all to an email chain. Don't have ataupun don't do personal conversation at your desk. Gossip, bercerita, sepolan bin sepolan begini. Sebab kawan you dekat sebelah cubicle tu boleh dengar. Ya. Don't bring your emotion into the office. Sedih semalam bergaduh dengan boyfriend, girlfriend. Menangis-nangis pula datang ke office. Jangan. Don't be afraid to ask question, especially bila kita bekerja, nanti kita baru kan, nanti bila nak grab baru. Jadi don't afraid, kan? Kena bertanya. Tapi bila maksud bertanya tu setelah kita berusaha untuk buat kan, kita rasa tak confident dan baru bertanya. Don't gossip about fellow co-workers. Hari ni dia kawan you gossip tentang orang A. Besok kawan you ni pergi gossip pula tentang you pula. Kita tak tahu, hari ni kita kawan, besok mungkin tak. I tidaklah kata perlu mencari lawan, tapi hakikatnya memang kita akan ada disagreement dan sebagainya dengan orang. Ya. Don't use emojis or multiple exclamation points. Ini tadilah saya dah sebut. Don't talk back to your boss. Macam jangan don't talk back to your mother lah. Mak kata, pagi petang tidur. Katalah bising. Lepas tu you menjawab pula, mak tu tidur tak apa pula. Don't talk back to your boss. Sama je. Ya, bos tu mungkin you rasa ada bos tu tak betul, tapi ataupun you rasa lecturer lah contohnya. Macam tak betul ni. Ada caranya. Bukan kita terima 100%, tapi ada cara. Especially bila kita ditegur dalam mesyuarat ataupun depan orang lain. Memang kita malu kan bila bos tegur tu, tapi mesti ada sebab. So you can always go and meet your superior, your boss tu one-to-one, and you explain to him. Memanglah kita rasa, tadi dah malukan kita depan orang, lepas tu kita tak boleh tak. Because that will make things worse. Don't forget that at work social, you are still at work. Katalah hari Jumaat, for example, adalah hari you main pingpong dengan bos ataupun dengan, so you pun okay lah, lepas office you pun pergi. Ingat walaupun dah after office, tapi you masih bekerja, you masih di pejabat. So ada benda-benda yang kita perlu refrain ourselves lah daripada kita buat. Sebagai contoh, bercerita benda yang bukan-bukan, ataupun waktu office you address boss you properly, habis office you panggil dia, oh cantik gila kereta bos. Tak kena. Don't be nervous, but also don't overstep your boundaries. I think this one clear. Do arrive early. These are common advice lah, ataupun bila kita tiba awal, do network with people outside of your cubicle. Bila you duduk dalam cubicle, kita pun kena bercakap juga dengan orang-orang yang kat luar tu. Do be willing to help out a co-worker. Do bring in goodies. Goodies ni maknanya kadang-kadang hari Jumaat orang ni bawa kuih sikit lah, limau lah, pisang lah, apa benda. So sekali-sekala kita pun kenalah juga.
Do create a proper personal email address. Maksudnya, jangan campur hal pejabat, guna email pejabat. Hal yang bukan pejabat, kita gunakan our personal email. Do jump at the chance to complete a new task. Tapi janganlah pula sampai buat kerja orang lain. Kadang-kadang niat kita nak tunjukkan kita punya kemampuan. Tapi kerja tu kerja orang lain marah. Ada setengah orang mungkin dia suka sebab kurang kerja dia. Tapi ada orang tak suka sebab dia rasa you ambil alih limelight dia. Do be flexible. You might be asked to work earlier or later hour than usual. So kadang-kadang bukan macam kita buat you all lah ya, anak-anak buat assignment for example, and perlu stay back, perlu siapkan your assignment. Tapi bila orang semua dah bersetuju untuk siapkan stay back, tak bolehlah kita pula tiba-tiba kata kena balik awal lah sebab esok pagi ada kelas pukul 8. Orang lain pun ada kelas pukul 8 juga. Do dress appropriately for the office. Nanti kita akan tengok. Do make sure your earbud are plugged in securely to your computer. Pakai earbud tapi tak plug in properly. Semua orang boleh dengar. Sama juga ini, recap, keep your telephone conversation to yourself. Tak perlu cakap kuat-kuat sampai satu dunia nak dengar apa yang kita bercakap lah. Your workstation is not a pantry. Sama jugalah anak-anak punya, saudara-saudari punya meja belajar. Cuba tengok apa benda ada kat meja belajar tu. Cawan Maggi tu dah sebulan, seminggu tak cuci. Dah keras dah Nescafe dalam cawan tu. So macam saya sebut tadi lah, if you cannot take care of yourself, you cannot take care of your workstation, your desk, macam mana you nak manage kerja? Macam mana you nak manage office? Macam mana you nak ada career advancement? Tak organize. Yang ini banyak berlaku. Sama juga bila kita bangun tidur, the first thing you need to do is to tidy your bed. Tak, dah lambat bangun. Siapa suruh you bangun lambat? Ni kalau perlu, bangunlah awal. Kemas katil dan sebagainya. Sama juga dengan your workstation. I know you kerja busy. Tapi ni tak, coffee tu sampai busuk satu office just because you seorang tak basuh cawan. Orang lain nak tegur tak berani, takut you tersinggung. Sama juga ni, keep your workstation tidy and clean. Makanan, apple sampai dah lembik dah. Apa lagi? Ataupun you yourself tak tidy, baju tak cuci, rambut tak shampoo, benda-benda yang mudah. These are business etiquette. Nampak macam apalah Puan Shira ni membebe benda-benda yang macam ni. Semua benda common sense. Tapi kadang-kadang kita lupa. Personal hygiene. What is personal hygiene? I am not sure. Adakah mereka yang badannya berbau, they realise badan dia berbau ataupun tidak? Cuba tanya kawan-kawan sebelum tanya. Saya nak cerita sedikit tentang ada satu cerita lah ya. Pelajar ni nak pergi internship. Dia nak pergi internship. This is not body shaming ya. Ini kita nak bercerita. Badan dia agak berbau. Bukan agak berbau lah. Memang berbau. Dia bersih. Bajunya bersih. Semua bersih. Okey. Tudungnya bersih. Tapi badannya agak berbau. Jadi it put me in a very difficult situation. Sama ada nak cakap ataupun tak cakap. Ni nak pergi internship ni. So saya ambil pendekatan. Umur dia macam umur anak saya dan saya adalah seorang ibu. Saya kata okeylah, saya nasihat dia sebagai antara macam pangkat-pangkat mak dengan anak. So saya kata kat dia, saya minta maaf lah, saya kena tegur. Kata apa tu, I pun tak ingat lah exactly macam mana, tapi I tegur lah, badan dia sedikit berbau. So dia cakap dengan saya, dia kata dia tak tahu pun, tak ada siapa pernah tegur dia. I kata I minta maaf, tapi mungkin kawan-kawan yang lain tu takut you tersinggung. Jadi
dia tanya saya macam nak buat macam mana. Saya tak adalah saya nak kata cuci baju. I know because baju dia look clean, baju dia smell bersih. It's just that dia ada heavy body odor. So I tanya dia, I kata ada ambil deodorant ke? Dia kata ada lah, tapi deodorant yang I pun tak tahulah deodorant apa. So I suggested to her, ada satu yang kristal tu. I tak boleh lah nak cerita pula kristal jenis apa kan. Tapi I think you know, kalau you pergi dekat kedai, dia ada satu jenis deodorant yang kristal tu. So Alhamdulillah, after that, kan bila pergi internship dan dia akan balik semula, benda pertama yang dia sebut dekat saya adalah, terima kasih Puan sebab tegur tu. Rupanya bila dia tanya balik kawan dia cakap, Puan Shira tegur. Dia kata, betul kan? So kawan tu bukan, sebenarnya bau tapi kita orang tak nak cakap. Benda macam tu. Personal hygiene. So from today, cuba tanya kawan you. You tanyalah betul-betul. You ada bau tak? Ya. Sebab nanti macam mana nak kerja? Nanti orang akan mengata kita. Kita tak salah tapi sebab kita tak tahu. Okay, end of public expectation and workplace etiquette. Okay, next kita akan masuk on dress for success. But before that, sekejap ya, nak tengok ada tak yang item miss. Okay. Okay, this one. Dress for success. Why is this segment important? Sebab ramai yang rasa dah okey dah dia pakai baju untuk pergi pejabat. Sebenarnya tak okey. Macam saya pun ada anak yang dah bekerja. Dia rasa okey dah baju dia pergi pejabat tu. I tegur. Antara benda yang saya tegur adalah macam mana pergi pejabat pakai sneakers? Saya tanya. Dia pakai sneakers. Lepas tu dia explain kat saya, dia kata, Mama in advertising agency, dia di advertising agency, gini. Oh, okay, acceptable. Kita kena tengok. Dia tak kata memang ultimate tak boleh, tapi tengok pada culture di pejabat tu. And then I tanya dia, kalau pergi buat presentation ke, takkan pakai macam ni? Oh taklah Mama, dia kata. Kalau pergi presentation, kita akan dress lebih formal lah. Lebih formal maknanya dengan blazer ke, dengan lebih formal lah dengan baju kurung dan sebagainya. So apa yang kita nak tengok on this one? Kita go with the general tips checklist dulu. Wear professional and conservative clothing. Kalau nak selamat. Konservatif maknanya yang biasa dipakai dan tidak keterlaluan. Kalau kata professional tu, baju-baju professional tu ialah kalau lelaki slack, kasut kulit ke PVC ke, kasut kulit, stokin hitam, nanti kita tengok baju kemeja, plain, polos. Kalau perempuan, konservatif baju kurung. Macam tu. Ensure that clothing is clean, press maknanya iron and not too tight. Ada juga keadaan yang mana saya tengok budak lelaki pakai baju yang ya Allah ketat ya amat. Ketat. Sampai dekat lengan tu pun macam pakai entahlah ketat. Tak tahulah sama ada memang itu trend ke ataupun you tak sedar ya baju tu ketat. So not too tight. Wear conservative shoes that are clean and polished. What is conservative shoes? Kasut yang bertutup, especially for the girls, ladies. Janganlah pakai kasut yang macam nak pergi party ataupun nak pergi kenduri. Kasut yang bertali, for example. What is conservative shoes? Conservative shoes adalah kasut bertutup. Kasut Mary Jane, ataupun kasut bertutup, depan bertutup, tumit pun bertutup, depan belakang. Kasut sarung. Dan kalau girls kena ada tumit sikit lah ya. Choose accessory that complement your clothing rather than distract from it. Maksud distract adalah keterlampauan, emas jengkal. Apa lagi? Pakai tudung tapi rantai sampai terkeluar-keluar. Ataupun cincin penuh ke 10 jari lelaki. Ada. Yang itu bukan appropriate lah untuk pakai ke pejabat ataupun tak perlu ke pejabat, untuk ke kelas pun tak appropriate. Remove facial or body piercing. Yang ini kadang-kadang ada yang bertindik di
di apa kita panggil tu? Di hidung lah, di maksud saya yang kalau bukan budaya bukan culture dia, di ujung kening lah. So bila kita bekerja, it is advisable, not mandatory, advisable to remove all this body piercing. Cover visible tattoo to avoid distraction, especially untuk lelaki lah. Tattoo tu penuh gambar naga daripada daripada tangan sampai ke lengan. So pakailah baju lengan panjang. Minyak wangi pun minimal, tak perlu sampai terlampau wangi, because kadang-kadang ada orang dia allergic. Jangan jadikan your perfume tu sebagai distraction. Maknanya orang stay away from you because dia tak tahan, dia sakit kepala. Bukan sebab you busuk tapi terlampau wangi. Make sure your hair is clean and conservative in colour and style. You can use any colour you want, but not during class, not during lecture, not during around the university ataupun waktu bekerja. Bekerja pun kurang dibenarkan, ikut pada, again, dia bergantung kepada budaya dan culture suasana satu-satu negara. Kita selalu dengar di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tak boleh kata, oh this is me, I don't want to be hypocrite, this is me. Betul. Tapi kita ada peraturan. Peraturan dibuat adalah untuk apa? Adalah untuk keharmonian, not just you, but orang lain. Kita pernah dengar on kita panggil, saya bagi contoh lah ya. Sorry ya kalau yang isap rokok, tapi restoran, tempat-tempat makan kan dah memang tak dibenarkan untuk isap rokok. Lepas tu ada a group of, I don't know, they claim based on human right lah apa kan. Dia kata kami pun ada hak untuk isap rokok. Dia cakap macam tu. Tapi kena ingat, orang yang tak isap rokok juga ada hak untuk makan tanpa diganggu oleh asap rokok. Okay? So kalau kita nak bercerita tentang hak, the discussion tu forever. Jadi patuhilah peraturan yang telah dibuat. As simple as kalau kita tak boleh mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat, oleh universiti, benda-benda yang asas, bagaimana kita nak mentadbir di masa hadapan kalau peraturan yang simple itu kita tak boleh buat, tak boleh ikut. Okay, now comes on kita nak tengok sikit tips for women. Avoid blouses or sweaters that are transparent, nipis, ketat, tight fitting, low neckline, revealing, maknanya terlampau mendedahkan waistlines or detail that detract from your face. Shoulders should be covered. Janganlah pakai baju maybe for the non-Muslim ke, janganlah pakai baju yang sleeveless. Boleh pakai tapi bukan ke pejabat ataupun ke kuliah. Perfume should not be strong, tadi kita sebut. Sebab kadang-kadang dia mengakibatkan allergy reaction. Bila ada allergy reaction, tiba-tiba tengok kenapa orang semua lari daripada you. Apply natural looking makeup for the girls ataupun kalau nak pakai nail polish, clear nail polish. Tapi biasanya kita Islam kita tak pakai. Keeps the focus on the interviews. Ini especially bila kita interview. Okay. So ni satu lagi. Baju kurung should not be worn with blazer or jacket. Baju kurung is baju kurung. Kalau you nak pakai blazer, you pakai seluar ataupun skirt. But again, seluar, kalau dia bukan colour yang sendodon ataupun kita panggil 3 pieces, dia bukan baju pejabat. Tolong ingat ni. Saya memang sakit mata lah kalau tengok orang yang pakai blazer sarung dengan baju kurung. Kalau kata you duduk kat your workstation ke bilik you sendiri sebab sejuk you pakai blazer, tak apa. Tapi bila attending official function, bukan, saya tak sebut tak digalakkan lah, bukan tak digalakkan, memang tak boleh pun. Baju kurung is baju kurung. Kalau perlu
Memang tak boleh lah, memang tak boleh. Sorry lah, memang tak boleh ya. And then minimize your tudung pin. Ni tak rules dia adalah tudung pin tu kalau di mata kasar, maknanya kalau kita nampak, paling banyak yang boleh kita nampak 3. Bukanlah rules tapi advice-nya 3. 3 di mana mungkin di bahu, kiri dan kanan ataupun di belakang dekat sanggul ataupun di mana-mana lagi di bahagian hadapan. 3. Not more than that. Ini tak, you pin tudung you, dah lah kiri lain, kanan lain bunganya. Kepala ke atas lain bunganya, ada 7-8 pin tu. Kalau berlaku accident ke na'udzubillah, tapi kalau ada kecemasan, orang nak buka, dah 10 second, 15 second nak buka pinnya. And also please remember, jubah is not suitable for office wear. Jubah is not office attire. So jangan pakai jubah ke pejabat, kecuali mungkin pada hari Jumaat, mungkin lepas tu adalah doa selamat ke, adalah nak baca Yasin sikit ke, nak buat apa-apa benda ke yang berkaitan dengan, mungkinlah boleh. Itu pun it is not advisable because pada saya jubah dan juga baju kurung dengan blazer tu memang tak boleh. Be sure your shoes are clean and polished, seperti tu yang I kata, kasut yang bertutup di depan dan di belakang. Kenapa? Sebab dia lebih manis lah. And then avoid dangling ni, kalau nak pakai dangling earring yang panjang, yang bergantung-gantung tu kan, and wear no more than 1 ring per hand and a dress watch. Maksudnya satu tangan, satu cincin. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. And then ada jam. Okay, kalau untuk tips untuk lelaki, tengok ya, wear a matching suit in navy, dark blue, black or grey, or a navy blazer and grey dress slack. Macam-macam kita boleh pakai. Ada orang dia sesuai dengan warna pink, ada orang sesuai dengan warna kuning dan sebagainya. Tapi yang advisable, kebanyakan is internationally accepted adalah warna-warna seperti yang tertera di hadapan ni lah dekat skrin ni. And then kalau kita tengok, select a white or a light blue dress, a shirt that contrasts with the jacket ataupun tie anda. Janganlah, I know you have your own, ada personality you sendiri. You pakai necktie gambar cacing ke, gambar itik ke, gambar kucing ke, untuk pergi bekerja, interview, tak proper. Yang nak selamat, carilah yang berbelang ataupun yang plain saja, ataupun adalah bintik-bintik sikit macam dalam gambar ni. Okay, jangan, this is daripada segi etiquette lah, ataupun daripada segi personality, how to dress up for businesses. Kita tak pakai 2 warna tu, very bright yellow and also lime green. Tak tahulah kenapa, tapi saya rasa warna tu terlampau a bit striking lah, jadi menyakitkan mata. Dia tak kata warna pink tak boleh pakai. Lelaki boleh pakai pink, tapi carilah pink yang light. Okey, sama juga stokin. Stokin tolonglah. I tengok sekarang ni ada style pakai stokin takat buku lali. Lelaki pakai stokin sampai atas buku lali, dan please pakai warna gelap. Hitam, dark blue, dark chocolate. Okay, sama juga kasut, boleh pakai 2 jenis, sama ada kasut yang bertali, preferable yang bertali, bukan yang slip in. Kecuali kalau dah umur macam saya 52 tahun, suami saya umur 52 tahun, dah tak boleh nak bongkok-bongkok dah, contohlah kan, nak pasang-pasang, nak ikat-ikat tali tu, barulah masuk beli kasut yang apa kita panggil tu, slip in, ya, kasut serelum. Apa lagi? Okey, kasut warna gelap lah. Janganlah pakai warna coklat. Kalau you dah sampai satu level, dah jadi owner of a company for example, dia pakai apa pun nampak cantik. Dia pakai kasut warna dark coklat yang berwarna pattern kayu pun nampak cantik. Tapi you
as wakil pelajar yang akan mewakili menghadiri program-program yang formal, esok bila dah buat internship, lepas internship nak bekerja, invest, simpan sikit duit untuk beli proper kasut hitam bertali. So ini tadi yang sebut warna-warna coklat ni lebih sesuai untuk orang yang dah achieve satu level lah. Select leather belt that visually blend with or matches with your shoes. Kalau kasut tu warna hitam, biasanya belt tu warna hitam. Kalau kasut tu warna dark chocolate like that, biasanya belt pun dark chocolate. And satu saya nak pesan untuk anak-anak, for the boys, tali pinggang tu janganlah pakai tali pinggang sampai macam ular bersalin kulit. Habis merekah dah tali pinggang. Kalau dia tengok dah merekah macam tu, belilah you. You pergi kedai Eco tu pun dapat tali pinggang yang murah-murah tu kan. Invest sikit. Jangan pakai dah sampai muka rekah. I know you sayang tali pinggang, you ada sentimental value. Boleh nak pakai, tapi waktu yang untuk business, ada business appointment, ada interview, invest, beli. For the guys, minimize barang-barang kemas. Avoid necklace. Tak boleh wear just satu cincin di satu tangan ataupun satu tangan kiri, satu tangan kanan. Tapi sebenarnya lelaki sebelah ajalah. And wear dress watch. What is dress watch? Tapi I think now it is acceptable kita pakai jam macam smartwatch Apple dan sebagainya tu is acceptable. Ataupun jam yang macam jam apa tu yang hitam macam tali getah tu. It's not, I think now is something benda yang dah banyak kita tengok lah. Perfume, cologne should never be strong. Biar dia just elok-elok aja. Business casual. What is the difference between business casual dengan a formal attire tadi? Business casual refers to less formal clothing than the traditional dress standard, but still appear smart and professional. Ini adalah contoh business casual, especially gambar yang sebelah kiri tu, without the necktie. The exact specification of business casual may vary, berbeza from one industry or company to another. Macam tadi saya ambil contoh, anak saya di advertising sorry, I nampak tadi screen freeze. Sorry. Anak saya di advertising agency, cara pemakai dia boleh pakai sneakers to the office. Katalah kita bekerja di agensi di Putrajaya for example, tak bolehlah pakai sneakers ke pejabat. Macam tu And then apa lagi ni? You might want to learn your company's rule on what is acceptable untuk dipakai. Macam ni I think biasanya kadang-kadang pakai yang macam ni business casual ni pada hari Jumaat contohnya. Okey, ada pernah dulu waktu saya buat training di satu government agency, dia tanya, Puan, boleh ke pergi ke pejabat pakai baju Melayu? Sebenarnya tak boleh. Kalau pakai baju Melayu, dia perlu lengkap. Maknanya lengkap baju Melayu tu bersamping. So kebanyakan kita salah lah. Kadang-kadang kita hari Jumaat sebab senang nak pergi sembahyang Jumaat, pakai seluar slack, pakai baju Melayu. Tak boleh. Tapi kalau di Johor macam mana pula? Dia memang pakai baju, dia tak panggil baju Melayu, dia panggil baju apa? Baju yang leher bulat tu dengan seluar slack. Di Johor maybe that is acceptable. Business professional attire. Business professional attire usually refers to suit and tie combination. Macam James Bond tu. Suit can either have matching jacket and trousers, maknanya colour atas biru gelap, bawah seluar pun biru gelap. Or non-matching, boleh juga. Tapi bila kita kata non-matching, biasanya seluar itu warna hitam. Maybe blazer kat atas tu warna biru muda, seluar hitam, atau blazer kat atas tu warna coklat ke beige ke macam mana ke, seluar warna hitam.
Okay. Some workplaces may expect a tie to accompany the suit. Tapi kalau kita tengok macam PMX Perdana Menteri kita dia ada style dia tersendiri, dia tak pakai, jarang pakai necktie. So it is acceptable. Tapi again, bila kita ada business, kita ada important meeting, you need to put on shirt, tie, blazer. Therefore, it can be critical to know what is acceptable and expected at your office and workplace. Sama saja perempuan ke, lelaki ke, tengok. Macam tadi I kata, jubah is not a business attire, bukan office attire. Tapi kalau you tengok your boss sendiri pakai jubah, contohlah kalau company tu kecil-kecil lah, business entrepreneur sendiri, enterprise sendiri, I think maybe it is acceptable. But the guideline here untuk official ataupun kebanyakan for government agency and corporation, jubah, it is not a business attire ataupun work attire. Okay, I think coming towards the end. Cuba I tengok lagi ada tak. Okay. Kita ada lebih kurang about 10 minutes. Saya ada nak share sedikit video yang saya dapat daripada satu website from this one university on professionalism. Maybe kita tengok ni dulu ya.
Okey. Kita ada sedikit masa lagi. Sekejap I cannot see the slide. Sekejap Okey. Kita ada sikit lagi masa. Saya nak tarik balik kepada gender tip checklist ni. Untuk perkara mana tadi nak tengok Okay. Wear conservative shoes that are clean and polished. Saya nak share tentang ada satu insiden di mana kita ada saya witness ni lah, saya tengok I was in that particular event. Sewaktu event tersebut ada agak tinggi lah profesional dijemput untuk ke atas pentas untuk sesi panel diskusi. Bila dia naik ke atas tu, so tadi kan saya sebut kalau lelaki tu kita janganlah bersila panggung. Jadi dia bersila panggung, maknanya dia kaki dia tu berselisih kan ke lelaki. Tiba-tiba masa dia berdiri, kita tak nampak tapak kasut dia tu macam mana. Tapi bila dia dah duduk, and dia duduk tu di atas, sedikit di atas stage, dan kita bahagian bawah, kita boleh nampak tapak kasut dia tu dah lekang. Dah lekang. Dia tak sedar. Jadi bila dia bersila panggung macam tu, kasut dia tu bukan atas floor kan, bukan atas floor. Jadi dia, you tahu tak dia dah lekang. Jadi bila lekang tu nampak terpisahlah daripada kasut tu. So macam mana nak buat? So muncullah ada MC, bukan MC, the moderator. Moderator tu tulis something on kertas and then pass kepada dia, and bila dia baca tu baru dia turunkan kaki. So kita tak nak that embarrassing moment macam tu. Of course lah bila dah ditegur, of course lah dia punya flow ataupun momentum flow dia bercakap tu dah sangkut. So these are the things yang benda yang kita kena kita kena teliti lah. Okey, ada lagi perkara yang tadi saya ingat tak cukup masa, jadi kita patah balik di this one. Okay. Sorry, not this one. Okay, this one. I nak explain sedikit Continental style, American style ni tadi. Okay, ingat untuk Continental style dengan American style ni does not matter. Kita tak perlu hafal pun. I guna Continental style, I guna American style. No need. Don't worry about the names. What you need to master ataupun what you need to practice, exercise adalah mana satu. Kalau kata kita nak gunakan bukan pasal American, bukan pasal Continental, ini je you kena ingat. Kalau resting position, maknanya belum lagi habis makan, sambil kita makan tu kita bercakap dengan orang. Bila kita bercakap dengan orang, kita kena letakkan sudu garfu ataupun you punya cutlery, utensil tu tadi atas pinggan. Bila letak atas pinggan, it should be like this, 5:5. Bukan macam ni. Ini maksud dia dah habis makan. And also bukan yang bersepah tadi. Ada kat mana gambar, ada satu gambar yang sekejap I tunjuk. Sorry. Oh, tak ada pula. Bukan bersepah. Dia mesti tersusun begini. Ini maknanya tengah bercakap. And please, kenapa kita kena letakkan kita punya cutlery tu di atas pinggan macam ni, because kita tak nak sambil bila kita bercakap kita tak letak, automatically bila kita bercakap tu kan tangan kita menghayun ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Dengan garfu tu you bercakap, you tunjuk orang tu, you tunjuk orang dengan sudu, penuh bekas makan di garfu dengan sudu tu,
a bit disgusting lah kalau nak kata, agak menjijikkan lah bila kita tengok bekal-bekal orang makan di sudu garfu tu. Jadi letak. Baru bercakap. Bila habis bercakap ataupun kalau tak letak di pinggan, kita pegang tapi di bawah. Dah habis bercakap, baru sambung balik makan. Dan yang ini tadi adalah bila dia habis makan. Also, it is acceptable like this. Menghadap ke bawah. Bila kata menghadap ke bawah tu, yang ini kebanyakan daripada kita lah buat di Malaysia. So, it's okay. Don't worry about continental ke American ke. Just ingat sama ada ni dah habis makan ataupun ni resting. Okay. And satu lagi, tadi kita go very fast kan. Eating soup ni tadi. Yang ini pun important. Tak kisah sudu tu masuk ke depan, ke belakang. Cuma jangan ditiup. Kalau panas, you just stir je. Pusinglah kiri ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang ke, you just pusing. Jangan sesekali angkat sudu dan tiup. Kalau panas, biarkan dulu. Okay, and it is also okay bila sup tu dah almost finish, you tiltkan sikit the mangkuk. Tilt tu maknanya, apa ya tilt? You ini kan sikit lah, angkat sikit mangkuk tu. Tapi bukan angkat hala ke depan, hala menghala ke you. Macam gambar yang sebelah kiri bahagian bawah tu. Itu for soup. Okay, bila dah habis makan, sudu ni tadi letak di luar bukan di dalam. Okay, itu untuk bekas tu lah kalau untuk sup. Okay, kat sini saya tak share tapi nak cerita secara tak ada slide tapi nak bagi tahu. Bila kita ada sup dengan roti ataupun kita ada roti. Tadi kan kita kata solid on the left, liquid on the right. Kat sini tadi. Sekejap ya. Ni tadi. Katalah di kat sebelah kiri ni ada butter, ada roti. So macam mana nak makan butter dengan roti tu? Sebenarnya cara dia adalah cubit roti tersebut. Sekali you cubit, sekali letak butter. Sekali you cubit, sekali letak butter. However, bila saya tengok suami saya sendirilah, saya kata, apa you ni makan butter, dia belahnya tengah roti tu, dia ambilnya butter, dia letaknya tengah-tengah lah roti tu. Lepas tu dia pegang roti tu sebiji, kunyah. So dia kata tak boleh ke? Saya kata kalau ikut etiquette tak boleh. Ni cerita lama lah, cerita mula-mula kahwin dulu. Kalau ikut kan tak boleh, you kena cubit-cubit dia. Bila dia cubit roti tu, tak macho lah pula nampaknya lelaki makan cubit roti, sapu butter, cubit makan. Kalau kita perempuan, kalau boleh buatlah macam tu. Satu cubit roti, and then you ambil butter, you sapu, you makan. Tapi kalau lelaki, I think it is okay. This is really my personal opinion. I think it is okay. Roti bun yang bulat besar tu, you belah tengah, you ambil butter, you select butter kat situ and you gigit. I think it is okay. And what if kalau ada roti and soup? Okay, sebenarnya kalau ikut sama ada continental style ataupun American style, bila roti itu memang dimakan dengan sup, kita kena cubit roti itu kecil-kecil, rendam dalam sup. Pelik kan? Tapi itu that is the etiquette bila soup and bun and soup. Cubit roti itu kecil-kecil, masuk dalam sup and makan. Tapi bila bila saya experience benda tu, bila I pergi bagi training dan sebagainya, saya rasa dia agak you kena makan sup dengan roti tu cepat. Kalau tidak habis kembang. Jadi really again, saya punya pendapat peribadi, it is acceptable. Cubit roti tu letaklah yang logik lah, maknanya mungkin 3 cubit you rendam dalam roti, lepas tu you makan pakai sudu, ataupun you boleh gunakan tangan. And satu lagi when it comes to bread roti, always guna tangan. Kita tak potong roti guna fork and knife. Cubit roti, potong roti, belah roti guna tangan. Ni terlampau nak kononnya ada etiquette lah, kita makan roti guna fork and knife. Tak, kita masih guna tangan, lebih appropriate. Okay.
And apa lagi makanan yang kalau kita tengok, ni satu lagi. This is also common sense ataupun general etiquette. Bila dalam air tu ada straw. Lepas tu ada ais. Bila kita hirup guna straw, jangan sampai berbunyi mengelegak geruk, nak bagi habis sampai ke hujung. Tak boleh, tak manis. And also, I know Malaysia ni kita ramai lah yang lepas makan sedawa, kita tak segan silu sedawa dengan kuat. Tapi sebenarnya daripada segi etiketnya dia adalah tidak wajar kita lakukan. Macam mana you nak belahak pun, you nak sedawa lepas makan, Alhamdulillah kenyang angin ke macam mana, you have to control yourself. Especially if you go to overseas, the European country, American, the Westerners, bila kita burp, sedawa tu lebih teruk daripada kalau kita melepas angin. Jadi kita kena control. Kalau rasa nak sedawa tu control. That I have experienced several times waktu event, gala dinner ke function ke, appearance dah cantik dah, masuk kursi semua dah okey dah, tapi habis je makan sedawa berlapis-lapis bunyi. So itu juga akan mengundang kepada ketidakseleraan lah. I tak tahulah ada ke tidak word tu, untuk orang continue eating. Hilang selera orang nak makan. Dan apa lagi daripada segi don't worry anak-anak, this will take time. Kita buat kecil-kecil, kita buat sikit-sikit dulu. Along the way, as you esok dah kerja, you dah experience banyak perkara, so dia akan jadi satu kebiasaan. Jangan risau kata susahlah madam nak hafal ni macam mana, banyak sangat etiketnya, banyak sangat protokolnya. Memang banyak. Cuma kena pelan-pelan. Buat yang mudah-mudah dulu. Sebagai contoh, tadi itulah yang sudu pandang ke atas, sudu berhenti pukul 5. Lepas tu cara nak buka napkin. Buka napkin tak perlu tunggu waiter bukakan. You boleh buka sendiri terus letak on your lap. And contoh lagi, macam mana nak makan roti, macam mana nak minum air. Benda yang mudah-mudah dulu. Kalau kata kita perlu keluar daripada meja makan sebab nak pergi ke toilet, for example, letak napkin tu di mana, di atas kursi. Those are benda yang mudah dulu. Kita mulakan dengan itu. Tak perlu lagi kita go for macam mana nak makan ikan, macam mana nak makan daging. Tu semua ada teknik-teknik yang berbeza yang hari ni memang tak bolehlah kita nak tunjukkan because dia memerlukan secara praktikalnya kita kena buat. So biasanya kalau praktikal tu saya akan bawa sudu, garpu semua dan kita buat. So yang ini basic dulu. Dan antara yang basic juga adalah kita tak bercakap kuat-kuat dekat meja makan. Kalau muzik tu kuat, you janganlah bercakap. Nak lawan pula dengan speaker muzik tu waktu dinner. Diam je dulu, makan, enjoy the food. Ini tak nak bercakap juga. Lepas tu you dengar lain jadi macam itik dengan ayam. Orang tu bercakap benda lain, you faham benda lain. So benda-benda ni kena memakan masa, perlu masa, jangan panik. Anda pun belum lagi bekerja, nanti bila kita dah bekerja kita akan experience benda-benda ni. Cuma perlu buat dengan orang kata kena ada usaha jugalah sebelum pergi dinner tu, belajar sikit, tengok macam mana dan sebagainya. So I think itu sahaja. Let me see if I have anything else. Yeah. Ada banyak lagi tapi I think untuk 2 jam pada malam ni ataupun petang ni kita dah cover secara prinsipal ataupun secara asas perkara-perkara yang boleh membina image dan juga impression kepada anak-anak dan bakal-bakal yang di masa hadapan akan menjadi pemimpin dan juga
adalah owner of a company. So saya harap sedikit benda yang kita kongsikan, yang saya kongsikan pada malam ni dapat dimanfaatkan sama ada di peringkat universiti ataupun nanti insya-Allah bila dah habis belajar kita di alam pekerjaan. So I wish you all the best. Jika ada sebarang silap, tersilap kata ke, tersilap gurau ke, tersilap bagi contoh ke, saya minta maaf. InsyaAllah kalau diberi peluang kita jumpa lagi di lain masa. So itu saja. Sekian. Assalamualaikum dan back to Puan Diana. Thank you. Okey, terima kasih Puan Shira perkongsian yang menarik. Semoga bermanfaat untuk pelajar-pelajar yang mengikuti siri kita pada malam ini. Saya tertarik dengan Puan Shira punya ayat tadi. Kalau kita buat fizikal, kita boleh tunjuk benda tu semua. InsyaAllah Puan, tahun depan kita buat fizikal. Rugi siapa tak hadir tu. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah semoga modul ini bermanfaat untuk semua. Jadi untuk pelayar-pelayar kita, adik-adik pelajar, boleh isi kariran yang telah disediakan di ruangan chat. Terima kasih dan selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.